रही लैया टीवी एचडी के प्रोग्राम 30 मिनट के साथ आपका मेजबान मकबूल इलाही हाजिर है और सलामत है। आप जानते हैं कि रोजाना लैया टीवी एचडी आपके लिए लाता है अच्छे अच्छे प्रोग्राम, अच्छे अच्छे मेहमानों के साथ, उम्दा मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में पेश होते हैं ताकि सोसाइटी को हालात हाज़िरा से आगाही हो और उन गोशों से भी आशनाई मिल सके जो किसी भी वजह से हमारी नज़रों से ओझल हो गए। यकीनी तौर पर रोज़मर्रा ज़िंदगी के बेशुमार मौज़ूआत हैं जिनसे आपका साबका बनता है। किसी एक नशिस्त में उन तमाम पहलुओं का अहाता तो मुमकिन नहीं होता, मगर जितना भी हो सके आपकी खिदमत में मौज़ूआत लाए जाते हैं। आज का प्रोग्राम उसके मेहमान प्रोफेसर अमीनुल्लाह काजी साहब, आप सदर उलूम इस्लामी गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज लैया है और इस्लामी उलूम पर आपकी दस्तरस हासिल है और आज के प्रोग्राम में अपने मौजूद मेहमान से रोज़मर्रा ज़िंदगी के हवाले से, उसने मुआशरत के हवाले से सवाल जवाब की एक नशिस्त होगी। आप भी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हैं। प्रोग्राम में आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट की शक्ल में आप सवाल को पूछना चाहते हैं तो आप पूछिए ताकि हम अपने मौजूद मेहमान से आपकी बात भी कर सकें। प्रोग्राम में प्रोफेसर काजी अमीनुल्लाह साहब को खुशामदीद करते हैं। प्रोफेसर, आज का प्रोग्राम का जो पहला सवाल है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में आजकल रवैयों में बेचैनी, ताल्लुकात में, रिश्तेदारी में, ये आखिर ये कहाँ से ये चीज़ें हमारे यहाँ आ गई हैं और इनसे कोई निजात की कोई रास्ता भी है या इसी तरह हमारे तनाव में इजाफा होता रहेगा और बनाव की जगह बिगाड़ बिगाड़ और बिगाड़ हमारी सोसाइटी में रात से फरपुख्ता हो जाएगा। क्या फरमाते हैं हमारे दोस्तों को, आप क्या तालीम देते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं लैया टीवीएसटी की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वेलकम सर। आज के प्रोग्राम में आपने मदऊ किया। कोशिश करूंगा कि आपके सवालात का अहसन अंदाज से जवाब दे सकूं इंशाअल्लाह अज़ीज़। मलिक साहब, कुरान पाक में जो मुआशरत के सिखाने वाली सूरतें हैं वो उसमें एक सूरतुल हुजरात ये बड़ा मकाम रखती है। हमारा जो तबका है, ख़ुसूसन नौजवान तबका, आज के इस मुआशरे के अंदर उसको सूरतुल हुजरात सीखना अज हद जरूरी है, अज हद। अब देखें, आपने सवाल किया कि हमारे रवैयों के अंदर बड़ा तनाव है। तनाव क्यों है, यही हम जानना चाहते हैं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे मुआशरे के अंदर है। देखें, इस हद तक तनाव है कि बर्दाश्त सिफर है। गोलियां मार दी जाती हैं, दस्तों गिरेबान हो जाते हैं, यहाँ तक कि हम जनाब एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि शायद हम ये चाहते हैं कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक सारे काम होना शुरू हो जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन यह है कि जब हम इस्लाम को पढ़ते हैं ना, तो बहुत सारी ख्वाहिशात इस्लाम हमारी पूरी कर देता है। बहुत सारी चीजें इस्लाम को जब हम पढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी हो जाती है। अच्छा, जब हम उसका डीपली मुताला करते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए, कुरान पाक के अंदर रवैयों की बेहतरी के लिए सूरह हुजरात के अंदर जो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा फअस्लिहू बैना अखवैकुम, ये जो इख्वा का लफ्ज है ना, इसमें तनाव खत्म हो जाता है। काश कि हम इस लफ्ज को समझे। क्यों? तनाव को की जड़ काटने का बेहतरीन नाम है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इसी के साथ फरमाया अल्लाह ने फअस्लिहू बैना अखवैकुम, कि तुम आपस में अपने भाइयों के दरमियान इस्लाह की कोशिशें शुरू करो। वाह, सुभान अल्लाह। देखिए, तनाव कहां से पैदा होता है? मेरी बात को मेरे भाई ने रद्द कर दी, मैं गुस्से में आ गया। क्यों? मेरी राय क्यों नहीं मानेगी? मैं घर में बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, इदारे का सरबराह हूँ, अंजुमन का सदर हूँ, नुमाइंदा हूँ। बहुत सारी ऐसी हमारे सामने, हमारे दिमाग के अंदर खुमार है। लेकिन वो क्या है कि मैंने अपने भाई
अपने सबॉर्डिनेट को अब वो हैसियत नहीं दी जो मैं उससे डिमांड कर रहा हूँ। सही, मैंने उसको वो हैसियत नहीं दी, वो मकाम नहीं दिया। मैं डिमांड कर रहा हूँ कि मुझे वो मकाम चाहिए। जी, अब जाहिर सी बात है कि मैंने अभी पहले अर्ज किया कि बहुत सारी हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो सकती, जी, लेकिन इस्लाम हमें सिखाता है कि अगर आप इन्नमल मुमिनून इख्वा के ऊपर आ जाते हैं ना, जी, फिर आपको आपके अंदर आजिज़ी पैदा होगी, इनकसारी पैदा होगी, आपकी जिद का तोड़ शुरू हो जाएगा, आपका तनाव कम हो जाएगा। अच्छा, ये जिद कहाँ से आता है? ये कोई शैतानी सिफत का नाम है या ये किसी और कुव्वत की तशरीह है? देखिए, जिद मेरे ख्याल में जहालत का दूसरा नाम है। जहालत का दूसरा नाम है। जिस वक्त इंसान के अंदर इल्म होता है वो जिद्दी नहीं होता। जी, जहाँ इल्म खत्म हो जाता है या वो चाहता नहीं है कि इल्म हासिल करूं मैं, ठीक, तो फिर वो जिद्दी बन जाता है। शैतान ने भी तो जिद इसी वजह से किया था ना कि मैं हूँ। जी, मैं जो है ना, मैं इस चीज का नाम नहीं, मैं नहीं है, मेरे रब ने तो कहा है तू तू है, अगर तू कहेगा तो जन है, तेरी कामयाबी इसी में। जी, तो हम प्रेफरेंस अगर अपने भाई को दे दो किसी मामले में, देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया वसल्लम, अफशुस सलाम, सलाम को आम करो। जब सुभान हम अल्लाह, सलाम को आम करेंगे ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफशुस सलाम अला मन अर्रफ्ता व मन लम तारफ, उसको भी सलाम कर जिसको तू जानता है और उसको भी सलाम कर जिसको तू नहीं जानता। नहीं जानता। गली में गुजर रहे हैं, मस्जिद में लोग आ जा रहे हैं, हम अपने इदारे में जा रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, बड़े हैं, सबको सलाम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। तो मेरे ख्याल में इसमें जुबान के हिलने में थोड़ी सी दिक्कत है हमारे लिए, जी, लेकिन लोगों के रवैयों में इस सलाम से तब्दीली आ जाती है। लेकिन इसका मैं आपको रेफरेंस दूंगा। जी, कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म, कि ए ईमान वालो, तुम बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, जी, क्योंकि बाज गुमान जो है वो गुनाह होते हैं। ठीक, अब एक शख्स है, मुझसे मुलाकात नहीं हुई, काफी अरसा हो गया, जी, ठीक है, उसके जहन के अंदर बहुत सारे मेरे मुताल्लिक बातें शुरू हो गई, जी जी बड़ा प्रोफेसर बन गया है, बड़ा डॉक्टर बन गया है जनाब, मिलता ही नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता। हालांकि मेरे जहन में ऐसी कोई बात कोई नहीं बात आई। नहीं। जब मैं उसके पास किया, मैंने सलाम किया, बात की, वो सारे गुमान खत्म हो गए। या ऐसे ही मैं किसी के मुताल्लिक सोच रहा हूँ, जी, जब वो मेरे पास आएगा, मुलाकात हो जाएगी, तो पहले ही लफ्ज सलाम से अल्लाह ताला दिलों को धो डालते हैं, दिल साफ हो जाते हैं, जी। उसमें बहुत सारे मसाइल का हल आ जाता अच्छा, है। इस्लाम से क्या मुराद है? इसके मानी क्या है? देखिए, इस्लाम से मुराद इसके अगर आप लुग़वी मानी की तरफ जाएं तो अमन व आश्ती का ये दीन है। जी, इस्लाम अमन की दावत देता है। इस्लाम जो है मुआशरे के अंदर अदब व आदाब का दावत देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स हमारे बड़ों की इज्जत नहीं करता, हमारे छोटों पर रहम नहीं करता, वो हम में से नहीं। जी, अब ये इस्लाम की दावत है ना, दावत, इस्लाम इसी चीज का नाम है। हम अगर थोड़े से अपने राइट्स को दबाकर अपने भाई के, अपनी बहन के, अपने अजीज व अकारिब के राइट्स को, जी, उनके थोड़े से हुकूक को हम तरजीह दे देंगे, तो मेरे ख्याल में बहुत सारे जो ऐसी चीजें हैं जो हमारे दरमियान उठती हैं, तो इस वजह से आजकल थाने और अदालतें भरी पड़ी डरी हैं। पड़ी हैं। वो कला कमा रहे हैं, जी, चोर डाकू थाने कमा रहे हैं, तुम्हारे हैं। और बस इस पे अब बेहतर है बंदा इसको समझे कि हम कहाँ जा रहे हैं। और इस्लाम जो है, वो इस्लाम का काशन है कि आप दूसरे को गारंटी दे रहे हैं कि आप उसके लिए दुआ गो। दुआ को, ये बड़ी जबरदस्त आप, मैं हदीस पढ़ रहा था हजरत अबू दरदा रजी अल्लाह नबी तआला अन्हु बता की। रहा है। जी, ये हदीस जो है मजमा ज़वाइद के अंदर आई है। जी, हजरत सैयदना अबू दरदा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह, जब बंदा मोमिन अपने किसी भाई के लिए दुआ करता है, जी, एक तो है ना मैं अपनी जात के लिए दुआ कर रहा हूँ, जी, एक है मैं मलिक मकबूल साहब के लिए दुआ कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला आपको आफियत वाली जिंदगी अता जी, फरमाए, लंबी हयाती सेहत वाली अता फरमाए। जी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिस वक्त बंदा मोमिन अपने भाई के लिए दुआ कर रहा है, अपने लिए नहीं कर रहा, जी, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह, एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देते हैं, वो फरिश्ता उसकी दुआ पर आमीन कहता है, सुभान अल्लाह, और फिर उसके जवाब में कहता है कि ए अल्लाह, जो इसने अपने भाई के लिए मांगा है वही आफियत इसके लिए अता फरमा। सुभान अल्लाह।
اور دیکھیں پھر اس دعا کے اندر یعنی اس کا اگلا حصہ جو ہے نا بڑا ایک اہم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے درمیان اس بندے اور دوزخ کے درمیان اللہ تعالیٰ اتنا بڑا خلا پیدا کر دیتے ہیں جتنا زمین اور آسمان کے درمیان. اب ہے تو لفظ دعا ہے نا. دعا ہے. اچھا یہ لفظ ادائیگی سے معنی اور اس کا مفہوم پورا ہو جائے گا یا اس کو اپنے اندر کسی کیفیت میں بھی بدلنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کیفیت میں بدلنے کا نام ہی دعا ہے. دعا ہے ایسے ظاہری الفاظ سے نہیں، وہ عمل سے اس کو تعبیر ملانا ہوگا. بالکل یہ تو بات. اچھا آپ فرما رہے تھے کہ بہت سارے گمان جو ہے اس سے بچنا ہے. جی جی بہت سارے گمان مختلف قسم کے ہو سکتے ہیں، اچھے بھی گمان ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. بس ظاہر ہے یہ بچنے کی جو تلقین ہے وہ برے گمانوں سے. جی بالکل ایسے وہ برے گمانوں سے. ہاں جی. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندہ کسی کے متعلق بہت برا سوچ رہا ہوتا ہے، بہت برا سوچ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ برا ہوتا نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اس کے درمیان گیپ بہت زیادہ ہے، یا ہمیں کسی نے آ کر پٹیاں پڑھائی ہوتی ہیں جی ہمارے کان بھرے ہوتے ہیں وہ یوں ہے وہ یوں ہے، لیکن جس وقت ہم اس سے ملاقات کرتے ہیں ہم اپنے گمان کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق کر رہے ہیں. جی وہ اپنی سوچ کے مطابق ہمارے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں. جس وقت ملاقات کے درمیان ہم بیٹھ جاتے ہیں گفتگو کرتے ہیں، اس کا میں آپ کو ایک حدیث کے اندر تھوڑی سی حوالہ دیتا ہوں کہ آپس کے جو تعلقات ہیں نا ان گمانوں کو یعنی بہت سارے ایسے ہم جو گمان کرتے ہیں ان کو ختم کرنے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی تطعم الطعام کہ تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ، گاہے بگائے اپنے بہن بھائیوں کو بندہ دعوت کر لے، سبحان اللہ. ان کو بلا لے، اپنے دوستوں کو گاہے بگائے دعوت. لازمی نہیں ہے کہ بندہ بڑا بہت دسترخوان. بڑا دسترخوان، ایک چائے کا کپ بھی پیش کر دے، پوچھ لے بھائی کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آج کل کیسی زندگی چل رہی. اس میں بہت ساری چیزیں ذہن کو صاف کر دیتی ہیں، اذہان صاف ہو جاتے ہیں، برکت آ جاتی ہے، اور یہی برکت مطلوب ہے اسلام. اچھا یہ جو گمان ہے ظاہر ہے اس گمان کے پیچھے کوئی خبر ہوتی ہے، کوئی اطلاع ہوتی ہے، اس کے بعد کوئی افواہ ہوتی ہے، کوئی الزام ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں پھر انسان کوئی گمان قائم کرتا ہے. جی خبر، اطلاع، افواہ، الزام کے حوالے سے ہمارے دین میں ہمیں کیا تعلق ہے؟ قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اسی سورۃ حجرات کے اندر ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھیں جو ایک خبر آپ تک پہنچتی ہے نا. جی ایک شخص تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ قبیلہ بنو مستلق کی طرف بھیجا کہ جاؤ جا کر جو ہے نا زکوٰۃ لے کر. جی اب وہ وہاں گیا تو اس کی زمانہ جاہلیت کے اندر اس قبیلے کے ساتھ دشمنی تھی، بنو تمیم کا وہ شخص تھا، ان کے آپس میں دشمنی چلتی تھی. جی لیکن وہ دونوں مسلمان تھے، جو صحابی رسول بھی اور وہ بھی صحابی رسول تھے. اب وہ جس وقت ان کے لیے آئے، انہوں نے آ کر بڑا جناب ان کا استقبال کرنا چاہا تو وہ دور سے ڈر کے بھاگ گئے کہ جناب یہ تو ان کا ایک اپنا کلچر تھا کہ تلوار نکال کر استقبال کیا کرتے تھے. یہ فوراً آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کر عرض کیا رسول اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو جناب کیا کیا ہے، وہ انکار کر دیا زکوٰۃ کا. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک روایت میں 20 آتے، ایک روایت میں 200 افراد کا ایک دستہ دے کر ان کے خلاف جہاد کے لیے بھیجا کیونکہ زکوٰۃ کا انہوں نے انکار کر دیا. جی جب یہ لوگ وہاں گئے اور انہوں نے جا کر اس قبیلے کے اندر داخل کیا تو وہ قبیلے کے وہی سردار آئے ان کو استقبال کے لیے آئے. انہوں نے تلواریں نکالیں تو انہوں نے بھی نکال لی، انہوں نے تلوار آگے رکھ دی، انہوں نے بھی آگے رکھ دی. سلام دعا ہوگی، پوچھا بھی ایسے ایسے مسئلہ تھا. انہوں نے کہا جی ہم نے تو اس کو انکار نہیں کیا، یہ گٹو بھرے پڑے ہیں، لے جائیں آپ. اب دیکھیں یہاں جو ہے اللہ رب العزت نے مومن کو سکھایا ہے، حالانکہ یہ پورا واقعہ ہے نا. ہاں جی پورا واقعہ. آپ جو ہے خبر کے اوپر فی الفور یقین نہ کریں، تحقیق کریں، تھوڑا رک جائیں. ہاں تھوڑا رک جائیں، پہلے تحقیق کریں. تحقیق کرنے کے بعد اگر واقعتاً قصور ہے پھر تو ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. اگر قصور نہیں ہے تو بدگمانی سے بچا جائے، خام خواہ سے ان کے خلاف ایکشن نہ لے. یہ تحقیق کا جو مادہ ہمارے ہاں ختم ہو گیا اس کی وجہ سے ہماری رشتہ داریاں ٹوٹ گئی، ہمارے دوستیاں ختم ہو گئی، ہمارے سماج کے بہت سارے تعلقات جاتے رہے. جی ہاں یہ تو ہے بالکل خام خواہ سے
جو ہمارے سامنے اچھا بہت ساری چیزیں گردش کرتی ہیں اخبارات کے اندر بھی جی اور ایسے اخبار کی زینت ہو جاتی ہیں خبریں، اور جس وقت تحقیق ہوتے پتہ چلتے کچھ بھی نہیں تھا ہمارے اپنے معاشروں کے اندر ایک دوسروں کے درمیان۔ اچھا کچھ لوگوں کے نا مزاج ہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا کام ہی ایسا ہوتا ہے بس آگ لگانا، خام خواہ سے آ کر ہنستے بستے گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بات کر کے چلے گئے۔ اس کی اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں شاید ایسے رویوں کو جان بوجھ کے پروموٹ کیا جاتا ہوگا۔ یہ کچھ لوگوں کا وتیرہ تو کہہ سکتے ہیں، 100% سوسائٹی کے اندر ایسا نہیں، 100% تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ ہاں یعنی 10% ہے، 10% تو ضرور ہی ہے، جی یہ تو پکی بات ہے۔ بلکہ میں آپ سے کیا شیئر کروں، ہمارے اپنے ہی کچھ قریبی ہیں محلے کے لوگ، اس کا کام یہی ہے کہ وہ بس چھوٹی چھوٹی باتوں کو آگ لگانا۔ آپ کے خلاف بھی ایک FIR ہو گئی تھی؟ جی ہاں میرے خلاف بھی وہ کیا واقعہ تھا؟ بس کچھ ہمدردی میں مارے گئے ہم لوگ، اچھا اور کچھ جو تھا اس کو سمجھ لیجئے کہ میں کیونکہ میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا وہاں وہ کام کرتا تھا، جی وہ اپنے والد صاحب کی جگہ پہ کام کر رہا تھا، اس نے بھی مجھ سے محبت کا اظہار کیا جی کہ میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، جی سر جو ہے نا چلو میں پرچیاں دے دیتا ہوں، سر آگے تقسیم کر دیں گے۔ میں نے بھی اس پر اس وجہ سے بھروسہ کیا کہ کام تو وہی کر رہا ہے، جی اب مجھے اس کا نہیں پتا تھا کہ کرائٹیریا کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے، فارمیٹ کیا ہے۔ آپ نے بھی تحقیق نہ کی، میں نے بھی تحقیق نہیں، جس کا مجھے خمیازہ بھگتنا پڑا، آپ نے اختیار میں نے اس نے ظاہر اختیار کیا، وہ میں نے پھر ویسے ہی تقسیم کر دیا آگے۔ وہ معاملہ بڑھتا بڑھتا میں تو خود پریشان ہو گیا، اتنا زیادہ معاملہ آپ چپ گئے پھر۔ اور یہ تو پھر ظاہر سی بات ہے زمانے کے مسائل ہیں، لیکن پھر میں ظاہری بات ہے میں نے پھر اس کو فیس کیا، اور الحمدللہ اس میں میرے مسائل کافی سارے حل بھی ہوئے، یہ بات نہیں ہے جی پر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا میرے، شاید مجھے اللہ اس وجہ سے تھوڑا سا جھنجھوڑنا چاہتے تھے کہ میاں احتیاط کر، تھوڑا اتنی نیکیاں بھی اچھی نہیں ہوتی، صحیح بات، کچھ ایسا بھی تھا۔ صحیح بالکل درست ہے۔ اچھا آج کل ہماری جو سوسائٹی ہے اس میں سود کا جو چلن ہے جی جی وہ بڑا عام ہو گیا۔ سود کیا ہے؟ کیا اس کے بغیر، اس کے لین دین کے بغیر ہم زندہ رہ سکتے ہیں؟ سود کا آپ نے جو سوال کیا ہے یہ ملک صاحب بڑا ایک اہم سوال ہے۔ ہم لوگ ناجائز منافع خوری جی اور سستا راستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم پیسہ کما لیں، اور سستا راستہ ہمیں سود دیتا ہے، جی فی الفور جس سے طمانیت حاصل ہوتی ہے نا، سیٹسفیکشن حاصل ہوتی ہے فی الفور، جی بھئی ہم نے پیسہ اٹھا لیا آگے لگا دیا، اس کی بہت ساری شکلیں ہیں اس وقت۔ جی بہت ساری شکلیں، آپ آکٹافیکس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، فارکس ٹریڈنگ کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، بٹ کوائن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جناب، جی اسی طرح بینکنگ بہت ساری ہمیں لالچیں دیتا ہے، یہاں تک کہ ہم جو اپنی تنخواہیں وہ جو لیز پہ لیتے ہیں 20 تنخواہیں ہمیں مل جاتی ہیں، اب ایک ملازم یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری فی الفور ضرورت پوری ہو رہی، فلیکسی لون جس کو کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھ لیں جناب قومی بچت کے بہت سارے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کہ آپ یہ فارم فل کر دیں اتنے لاکھ آپ کو مل جائیں گے، اس طرح دیں گے، تو ہم لوگ اپنی فی الفور طمانیت کے حاصل کرنے کے لیے من حیث القوم ہم اس یعنی اس بے لذت گناہ کا حصہ، جبکہ اس کی مذمت ڈائریکٹ قرآن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت ہی زیادہ ایک حدیث پڑھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود لینے والا، سود پر گواہی دینے والا، سود کو جناب آگے چلانے والا، 4 لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے وہ اپنی والدہ کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرے، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے۔ لیکن جب معاشرے کو ہم بتا رہے ہوتے ہیں بھئی یہ سود کا ہے تو وہ کہتے ہیں جناب وہ تعویلیں کرتے ہیں۔ میں ایک چیز کا قائل ہوں کہ میں بھی کہ آپ بھی اس کی تائید کریں کہ قرآن کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں نا وہ اپیل کرتے ہیں انسان کے لیے اور بالخصوص مومن کے لیے، ہمارے لیے اللہ نے بھیجے ہیں۔ اچھا قرآن کی آیات متعدد میرے خلاف بھی ہوں گے، آپ کے خلاف بھی ہوں گے، بحیثیت انسان مزاج کے خلاف ہے یا میرے اعمال کے خلاف ہے، میں کچھ کر رہا ہوں قرآن کچھ کہہ رہا ہے، اب لازم نہیں ہے کہ میں قرآن کو اپنے طور پر اس کو تعویلات کے ذریعے سے پیش کروں گے جو میرا راستہ یہ نکل رہا ہے، نہیں، جو صراحتاً نص موجود ہے نا اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، اپنا اصلاح کرنی چاہیے۔
हमें कुरान के ताबे होना है, बिल्कुल, ना कि कुरान को अपने ताबे करना है। हाँ, ये नहीं करना, ये नहीं होना चाहिए। बस बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ हमारा इस हवाले से जिस वक्त गुफ्तगू होती है, वो कहते हैं जी मौलाना साहब यूं कर लें तो यूं कर लें, ये नहीं है, ये नहीं। भाई बात यह है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सूद के हवाले से, इंटरेस्ट के हवाले से जो मोड्स बताए हैं, वो आज भी उसी तरह मौजूद है, उसी तरह मौजूद है, बुनियाद मौजूद है। जब हम उन प्रिंसिपल से हटकर चलेंगे। अच्छा कैसा एक आदमी जिसकी आमदन भी महदूद है, उस पे शादी, बच्चों की शादी का बोझ है, उस पे फलां का चीज का बोझ है, कारोबार में घाटा आ गया और जरूरतें बढ़ गई हैं, देने वाला कोई नहीं है, किसी से उधार मांगते हैं नहीं मिलता, उसके पास अब सिवाय सूद पे पैसे लेने की और कोई रास्ता भी नहीं बचा। तो वो अगर ये सूद पे लेता है तो वो गुनाहगार होता है, अगर वो नहीं लेता तो उसके पास कोई रोशनी नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए, मैं इस हवाले से सूद को जायज करार तो नहीं दूंगा जी, बात जो एक मैं नस के चाहता हूँ अंदर। कि ये तो तालीम हो जाए जी, इस ताकि हवाले से एक दो राय है, जी ये है कि किसी दोस्त से इस्तेहसानन कर्ज ले ले। एक शक्ल तो ये है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई मोमिन तुम्हारे पास आए अपनी जरूरत लेकर, तो उसकी जरूरत को पूरा करो। और फिर एक हदीस में आया कि कर्जदार को मोहलत देना जन्नत के बाब में से एक बाब है। कर्जदार को मोहलत देना, यानी मैंने आपसे कर्ज ले लिया, मैं कर्ज नहीं उतार सकता था, मैं आपके पास आ गया, मलिक साहब मुझे थोड़ी मोहलत दे दो। आपने कहा अच्छा 1 महीने बाद दे दीजिए। मैं फिर महीने बाद आ गया, मैंने कहा जी मेरे सोर्सेज नहीं हो रहे। आपने कहा अच्छा 1 महीने बाद आ जाए। तो देखिए, मोहलत देने से ये है कि ठीक है वो कोशिश कर रहा है, ये भी आपको पता है कि कोशिश कर रहा है, उसने पैसा खाया नहीं है, उस हवाले से कोशिश कर रहा है, उसकी नीयत है कि वो दे देगा, इसलिए आपके पास वो बार बार आ रहा है। तो उस मोहलत देने से ये है कम से कम वो किसी गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, आपके इस एहसान के बदले में वो गुनाह की तरफ नहीं जाएगा, वो कोशिश कर रहा है और अल्लाह ताला उसकी कोशिश में बरकतें डाल देगा कि वो सूद की लानत से अपने आप को उसने बचाया, आप उसका एक जरिया बन गए। तो उस जरिए के से जो है ना वो एक अपने मसाइल को भी हल कर लिया उसने और कर्जा भी उतर गया। एक तो ये शक्ल है। दूसरी शक्ल, हम लोग मुलाजिम तबका लोग हैं, आपको पता है जी, हम क्या करते हैं, हम अपनी कम्युनिटी के अंदर कमेटी डाल लेते हैं। बिलफर्ज हम 10 बंदे मिल गए तो 20,000 पर मंथ पे कमेटी डालो, एक दोस्त की जरूरत पूरी हो गई, सही, तो उसको 2 लाख फिलफोर चाहिए जी, वो क्यों जाए सूद की तरफ, आओ हम मिलकर उसकी मदद करें। ऐसे ही मैं ये समझता हूँ कि हमारे तुजार जो हैं, बिजनेसमैन जो हैं, वो भी ऐसा सिस्टम रखते हैं मार्केट के अंदर, ये कमेटी सिस्टम उनका भी होता है। और कमेटी देखें, आपका पैसा है, आपको वापस मिल रहा है, ये नहीं है कि जनाब उसके ऊपर कोई हराम है या कोई उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, उतना जितना आपने दिया उतना ही वापस उतना ही आपका रिटर्न है। ये एक बेहतरीन जरिया है और ये जायज भी है और इसमें बरकत भी है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, जिस वक्त मैंने खुद में कमेटियां रखता हूँ कॉलेज के अंदर और मैनेज करता हूँ इस पूरे सिस्टम को, यानी मैं 40-40 हजार तक की कमेटी मैंने रखी, उसमें 4-4 लाख दोस्तों को मिले हैं। बहुत सारे काम होते होते, मकान भी उन्होंने छोटा मोटा बना लिया, अपना कोई ना कोई सिस्टम बना लिया। तो ये एक हमारी जो है, यूं समझ लीजिए कि एक हेल्प का एक बेहतरीन जरिया है। सही बात है। तो इस हवाले से तो मेरी तो यही दो राय है, बाकी बहुत सारे और भी रास्ते होंगे कि बंदा जो है किस तरह इयानत कर सकता है अपने भाई को। कमेटी से ज्यादा है, कॉलेज भी कमेटी का मेंबर होता है, आपका कॉलेज, वहां से भी कमेटी, उसके जो फंड्स हैं वो भी कमेटी के फंड नहीं। अच्छा, आजकल एक और भी बुरी रस्म चली है जी जी, लोग जो है अपनी जीन्स को तब्दील करते नजर आते हैं, अपने अपने लिबास, अपनी वज़ाकता उसमें तब्दीली कर रहे होते हैं। देखिए, मैं बीइंग अ टीचर एक बात करूंगा जी, हम जिस क्लास को पढ़ाते हैं, जिस कॉलेज के अंदर हम पढ़ा रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम है हमारा। मैं यूनिवर्सिटी में भी पढ़ा रहा हूँ जी, ज़ाहिर सी बात है मेरा शोबा टीचिंग है जी। तो हम देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, टाइट जीन्स पहनी हुई होती है, बच्चियों ने भी पहनी हुई होती है, हम उनको समझाते हैं। और लड़के जो है वो बड़ी कटिंग अजीब किस्म की, और वो बकायदा जो है ना उनकी हरकतें ही लड़कियों वाली होती हैं, जैसे जींस की तब्दीली के हवाले से बात की है। मेरा ये ख्याल है
کہ یہ بچے جو ہیں قابل ترس ہیں. اچھا جی. یہ قابل ترس بچے ہوتے ہیں, ان کو گائیڈ نہیں کیا جاتا صحیح طریقے سے. ایسی مخلوق جو ہے ان کے ساتھ تھوڑی سی محبت والا رویہ اختیار کیا جائے تاکہ وہ کیوں ایسے جا رہے ہیں. ان کے ہمارے پاس میں چھوٹا سا واقعہ سناتا تھا, وہ ٹائم ہے میرا خیال ہے. ہمارے پاس ایک جماعت آئی, تبلیغی جماعت, میں آپ کو اس کا بتا رہا ہوں. اس میں نا 3 مخنث تھے. اچھا, ہجڑے سمجھ لیجیے. ایک بالکل نوجوان سا تھا. میں نے اس سے, وہ نا جس وقت نماز پڑھ کے حجرے میں جاتا تھا نا, وہ کمرہ بند کر لیتا تھا. وہ روتا تھا کافی دیر. میں نے امام صاحب سے پوچھا, میں نے کہا یار وہ نوجوان سے لڑکا ہے تو اس کو کھانا شانے کو کہہ دے. امام صاحب نے کہا کہ بس وہ اندر ہی رہتا ہے, باہر نہیں ہوتا. میں بیٹھا اس کے ساتھ, میں نے اس کے ساتھ گپ شپ لگائی. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا کہ آخر کیا ایسی چیز ہے جو تم اتنا لوگوں کے سامنے آنے سے ڈرتے ہو, فیس نہیں کر سکتے معاشرے کو. اس نے بڑی عجیب, میں اس کا ایک سمرائز کروں گا جو اس نے گفتگو کی. اس نے کہا جی دیکھیں, مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے. میں یہ تو یعنی کہ ایک ریئل سینس کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ تو دوسرے اس میں گفتگو کر رہے ہیں, اس کا بھی جواب انشاءاللہ میں دیتا ہوں. میرے والد صاحب نے مجھے گھر سے نکال دیا. وہ سندھ کا تھا لڑکا. تو میں پھر ان لوگوں کے ساتھ مل گیا. میں کماتا بھی ہوں, میری رات کا جناب جو ہے نا کبھی 50,000 مل جاتا تھا, کبھی 1,00,000 مل جاتا. میرا جو گرو ہے وہ باقاعدہ میرا ریٹ لگاتا تھا. تو میں نے کہا تمہیں جو ہے ان لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکشن ہوا تمہارا, کیسے تم ان کے ساتھ تبلیغی جماعت کے ہتھے چڑھ گئے ہو, کیا وجہ تھی اس کی؟ وہ اس بات پہ نا, جس اس نے میری بات کو سنا, بڑی ٹھنڈی گہری سانس لی. اس نے کہا کہ یہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے مجھے انسان سمجھا تھا, باقی تو مجھے اپنی ہوس کا نشانہ بنا رہے تھے, وہ تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. میرے ذہن کے اندر یہ بات آئی کہ دیکھیں ان سے نفرت نہیں کرنی چاہیے. ایسے ہمارے بہت سے نوجوان بچے ہیں, پتہ نہیں وہ کس محرومی کا شکار ہیں. کیا پیرنٹس ان کو ٹائم نہیں دے رہے, یا پھر یہ ہے کہ وہ پیرنٹس کو انسان نہیں سمجھ رہے, ان کا آپس کے اندر کوئی بیٹھ کر مشاورت نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, یا پھر وہ صرف معاشقے کے چکر میں ہے. ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے نا میری کوشش ہوتی ہے کہ تھوڑا سا ان کے ساتھ بیٹھنا, ان کے ساتھ گفتگو کرنا. بہرحال اس حوالے سے ایک حدیث ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان بندوں پر لعنت بھیجی ہے جو اپنے جنس میں تبدیلی کرتے ہیں. ایسی خواتین پر, ایسے مردوں کے اوپر لعنت بھیجی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما تشبہ من قوم فہو منہم, کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا. دیکھیں مشابہت سے مراد تو یہی ہے, ہم تھوڑے سے ذرا اپنے سٹائل کو, کسی بھی ایکٹر ہے یا کوئی بھی چیز ہے اس کو دیکھ کر ہم تعمیر کرتے ہیں, بناتے ہیں, سیٹنگ کرتے ہیں, اس کی بچے ہیں بچیاں ہیں, کاپی کرتے ہیں. کوئی کھلاڑی ہے, کوئی شوبز سٹار ہے, کچھ بھی ہے, وہ اس میں ہم خوش ہو جاتے ہیں. اور کئی علماء کرام کو بھی کافی, جی بالکل کرتے ہیں, اس میں کوئی دوسرے رہ نہیں ہے, اور کرنی بھی چاہیے, میں یہی اس کی نفی بھی نہیں کروں گا. تو لیکن وہ ہے کہ ہے راستہ علم کا, جہاں یہ جنس کی تبدیلی کا ہے, یہ ہاں میں یہی کہوں گا کہ ایسے بچوں کے پاس دین کا فہم نہیں ہوتا. ان کو دیندار طبقہ جو ہے کوشش کرے کہ تھوڑا ٹائم دے, کہ تاکہ وہ معاشرے کا ایک اہم رکن بن سکے, ایک اچھے راستے پر چل سکے. اور دوسرا جو ہے یہ تباہی جو ہمارے اندر آ رہی ہے وہ ٹک ٹاک کے ذریعے سے آ رہی ہے. بس آج کل ٹک ٹاک کا زور ہے, کہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, بال بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم فیمس ہو جائیں, فالوئنگ آ جائے, ہاں بس ڈالر آ جائے, ڈالر. اور میرا نہیں خیال کہ ان بچوں کے اندر جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ ماں سوائے اس کی کوئی اور سوچ ہے. ڈالر کی سوچ, ڈالر کی سوچ ہے, کمال ہے بس. مال مفت دلے گئے ہیں, بس آنا چاہیے, کچھ نہ کچھ آنا چاہیے ہمارے پاس. اپنے لیے وہ کچھ نہ کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسے بچوں کے ساتھ جو ہے, یا ایسے نوجوانوں کے ساتھ بندوں کو ضرور ملنا چاہیے, ان کو ٹائم بھی دینا چاہیے, ان کے ساتھ گفتگو کرنی چاہیے. ہمارے علماء کرام یہ جو معاشرتی زندگی کے بنیادی سوال ہے,
उन पे बहुत कम बात करते हैं। आपकी बात ठीक है। मैं एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, मैं पढ़ा रहा था क्लास में ना, उसने मुझसे ये सवाल किया, उसने कहा कि सर आप बात कर रहे हैं जी कि ज़िंदगी ऐसे गुजारनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम की ये सुन्नत है। जिस वक्त हम फेसबुक खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, तो उस पर उलमा कराम की जितने भी गुफ्तगू होती है वो इस किस्म की नहीं होती, हमें रहनुमाई नहीं मिलती। जी तो वहाँ हम देखते हैं कि इख्तलाफी मसला होता है जिस पर बस वो उनकी रैंकिंग चल रही है, सारा कुछ चल रहा है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये आपके सवाल से मैंने एक सवाल जी क्रिएट किया। मैंने कहा कि इसके मैं 2-3 जवाब आपको दूंगा। पहला जवाब तो ये है कि आप उलमा के करीब ही नहीं गए, आप यूट्यूब के करीब गए या फेसबुक को आपने फॉलो किया। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि एक आलिम दीन किसी भी महफिल में जा रहा है ना, किसी भी बिलफर्ज वो कुल खाने पे जा रहा है जी या मिलाद की महफिल में जा रहा है या वो किसी यानी सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस में जा रहा है, उसको एक मौजू दिया जाता है, जी उसने उस मौजू के ऊपर आकर गुफ्तगू करनी है। वो उस मौजू के ऊपर जब गुफ्तगू करेगा तो ज़ाहिर सी बात है कि वो उसी लिमिट में रहकर उसने अपने जो भी टाइम है उसको पास करना है ना। तो उसने फिर स्टूडेंट ने कहा तो सर इसका तो ये मतलब हो गया कि हम जो है या तो उसको मौजू ही ना दें। मैंने जी कहा नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है, एक आलिम दीन हुस्ने मुआशरत पर अगर गुफ्तगू नहीं कर रहा जी तो ये लाजिम नहीं है कि इस्लाम के अंदर हुस्ने मुआशरत नहीं है। उसका एक पहलू ये निकलता है कि आप उस आलिम दीन की अपनी जिंदगी को जरा देख लीजिए कि क्या वो इस्लाम के खिलाफ कर रहा है या इस्लाम के साथ, इस्लाम के मुताबिक गुजार रहा है। सही क्या उसके घर में दंगा फसाद है या नहीं है। अगर तो उसके घर के अंदर अमन है और वो अपने घर के अंदर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी बसर कर रहा है, इसका मतलब यह है कि इस्लाम में हुस्न मुआशरत है। कमी हम में है कि हम नहीं पूछते कि मौलाना साहब जी अब हम करें क्या। सही हम उनसे खुद नहीं मिलते। जिस वक्त हम उलमा से दूर होकर अक्ल कुल रखेंगे तो फिर हुस्न मुआशरत नहीं आएगी इसमें। मैं वही अर्ज करूंगा जो पहला मेरा फिक्रा था। इसमें प्रोफेसर साहब जो एक तो वो मुकर्रर वो स्कॉलर है, इस्लामी स्कॉलर है, दानिश्वर है, आलम है, खतीब है, वाज है, जी जी। जिसको स्टेज की दावत दी जाती है, और एक मोहल्ले का या एक गांव का इमाम है, खतीब है, जिन्होंने अपने खुतबे की मौज़ूआत को खुद सिलेक्ट करना है। ये तो उनसे सवाल ज्यादा मुंसलिक है कि उन्हें अपने मौज़ूआत में ये चीज शामिल करनी जी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है और मैं इसकी तारीफ भी करूंगा। जैसे अब मैं हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं वो मौज़ूआत बयान करता हूँ चाहिए। जी कि जो हमारे इर्द गिर्द के मसाइल के साथ चलते हैं, छोटी छोटी सी बातें हैं, उनको पता चल जाए कि आप वसल्लम की सुन्नत क्या है इस मौके में या कुरान हमसे क्या कहता है। ये वाकई आपकी बात ठीक है और मोस्टली करते भी हैं आलिम दिन, ये नहीं कि नहीं करते। मैं आप जैसे अभी मैंने पहले कहा कि 100% तो 100% तो कहीं पर भी ऐसी नहीं नहीं चीज़ नहीं होती। अलबत्ता ये है कि 70% तक उलमा हजरात अपने खुतबात को या अपने जो है वो इर्द गिर्द के मसाइल को डिस्कस जरूर करते हैं और मैंने मुताबिक जगहों पर ये चीज़ सुनी भी सर, बहुत शुक्रिया। है। आपने शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह ताला आपको देकर रखे, आप सुबह में तशरीफ लाए। जब भी आपको ज़हमत देते हैं, आप वक़्त निकालते हैं और प्रोग्राम में आप शिरकत फरमाते हैं। हमारे लिया टीवी एचडी के जो नाज़रीन हैं, उनसे अहम तरीन मौज़ूआत पर बड़े हसन अंदाज में बात करते हैं। बहुत आज भी शुक्रिया प्रोग्राम सर। में बहुत सारी शख्सियात ने शिरकत की। मसूद इलाही मलिक साहब ने, सजाद राना साहब ने, राना सुल्तान महमूद अख्तर साहब ने, ए आर फरीदी साहब ने, मैं तमाम शख्सियात जिनका नाम ले सका और उनका शुक्रगुजार हूँ, और जिनका नाम मैं नहीं ले सका उनसे माजरत चाहता हूँ। ये नाज़रीन, आज हमारे मौजूद मेहमान प्रोफेसर काजी अमीन उल्लाह तारिक साहब ने बस। इंतहाई अहम मौजूआत जिनमें हुस्न मुआशरत को खराब करने, दागदार करने वाले रवैये थे, गुमान था, बिला तहकीक खबर कर दें। खबरें थी, मालूमात थी, रवैये थे जिनसे समाज में बिगाड़ आता है, और उस बिगाड़ का एक मौके पे हमारे मौजूद मेहमान को खुद भी सामना करना पड़ा।
और इस तरह सूद के मामलात हैं, तब्दीली जिन्स के मामलात हैं, इन ऐसे मामलात में जो दीन इस्लाम ने जो वाज़ेह हिदायत फरमाई है उस पे सैर हासिल बात की गई। हमें उम्मीद है कि आप आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो और इसमें हम बेहतरीन हिस्सा ला सकते हैं, उसके लिए हमें आपके कमेंट का इंतज़ार होगा। प्रोग्राम लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और लिया टीवी एचडी को भी फॉलो कीजिए ताकि आपको यहाँ से नश्र होने वाले ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे प्रोग्राम आप तक पहुँच सकें। इस वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं प्रोफेसर काजी अमीनुल्लाह साहब का भाई मशहूर हूँ और प्रोग्राम प्रोड्यूसर अब्दुलरहमान सिद्दीकी साहब का भी भाई दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि वो उनके तावन से और उनकी सरपरस्ती से ये प्रोग्राम आप तक पहुँचा। पूरे प्रोग्राम मेज़बान मकबूल इलाही की इस ख्वाहिश और दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि आप जहाँ भी हो अपनी हैसियत की समझ दिलाते हैं। अल्लाह ने